हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आज सकाळी अयांशा काय सुटी आसा स्कुलान, सो आमी दोगांय वयता शॉपिंगेक. शॉपिंग इन द सेन्स अयांशाचे स्कुलाचे. सो हांव सांगतालें की अयांशाची जे स्कुलान रिक्वायरमेंट आसा वर्साची ती हाडपाक टिचरीन कालूच वॉट्सॅप केला कितें कितें जाय पडटलें तें. सो आमी तें हाडपाक वयता आतां. नोटबूक एन ऑल, पाटी बिटी पळोवया कितें कितें जाय तें. वो सगळ्या फुडें येलो येलो करून देव सकल. पांयांतले वेडे हे म्हाका चेंज करून घेवं जाय, एक्सचेंज. हे हांवें लास्ट हांव खंय तरी कॉम्पिटिशनाक गेल्लें, रनिंग कॉम्पिटिशन आशिल्लें वाड्यार, आनी तितून म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. पूण म्हाजे वेडे आसा ते झल्ले आपटोन रस्त्याक. 50 मिटर्स रनिंग आशिल्ली. सो हेवूय हांव ज्वेलरी शॉपान वचोन चेंज करतलें. चढलो खंय या शॉपिंग या. बाय बाय. अयांच पार्टी जाता मरे हितून. डिकी जायना पार्टी. ल्हान आसा ते दाखोवन तुका. खंयो तुवें पयर घेतले हांगा फाटली दिसांनी. हांव पळोवपा आयलां आतां. खंयची बरी दिसता रे. बरी दिसते. म्हाका कांय दिश्टी पडना. पळय रे, म्हाका कांय दिश्टी पडना. तें नाका, गाडी व्हरून फोडून उडयल्या त्यो पुरो. दवर थंय. यो हांगा यो. मनी बँक 101 ब्रेन बुस्टर एक्टिविटी. वो घेवया रे. येयलो म्हणटो कांयच मागपाचें ना सांगलें मरे. 499 तेजे. शेवाळे घरा कडेन आसा ते पुरो शेवाळे. शेवाळी जाय तुका. कितें करपा आसा शेवाळी घेवन. दवर हांव वयता. दवर ते तापयतलीं. यो बेगीन. ना पावल्या विशाल मेगा मार्ट. आनी हांगा आसा फक्त बेश्ट टायमपास करपाक येयल्याक. यो 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 यो. एकूय सायज जाय तुका हितूंतली. खंय रे. आरे ते ल्हान ते हे पळय कितले 18 to 24 months आनी तूं रेडो 4 वर्सांचो. धांवले का न्हय रे. मेळटा मरे. तुगे गळ्यां घाल. तोडून उडयशें आं, म्हाका जाय तें. एकानी हांगा 4 व्हिलर हांगाच लायले वाटेर. आनी गाडी कशी घालपा आमी.
ट्विन टावर्स भितर यो रे, पावस येता अयांशे. कांयच पावस पडपाक लागला आनी गाडी आमी हांगाच बायक लायली आनी रावल्या उबी पावसाची वचपाची वाट पळयता. विशाल मेगामार्टान वचून येयली. विशाल मेगामार्टान कांय ना व्हडलेशें. म्हाका ती सँडल आवडलेली पूण सायजूच नाशिल्ली तितून. 199 बरी आशिल्ली सँडल. सो खूब पयली आनी फॅन बीन कांय ऑन करूं नाशिल्ली. आतांच ओपन जालां तें आनी गरमी जावपाक लागली. सो मातशी भोंवली आनी येयली आमी. हो कितें लोक सत्री घेवन बेश्टे भोंवता. हे पळय मरे, सत्री घेवन भोंवता लोक. पावस गेलो हय. कुडके केन्ना काडले तुवें म्हागेले? अरे बेगा कुडके केन्ना काडले हे? हांगा यो दादा के हांगा यो. बेगा कुडके खाल्या हय. हो तशी ओढा नका. आम्ही बरं असा घे घाल तर बरे. काबर केला आहे ना आता. हे थोडे उरला 100चे पुरो. बरे बरे घाल. वाईट डिपाना. पावस ना आनी आमी रेनकोट घातला. रेनकोट शी ती आमची तकली चलता. गरमी जाली न्हू रे अयांश. पळयाक वत येयला हांगा सगळ्या आनी आमी रेनकोट घालून येयल्या. म्हाका आनी पळयाक गोड 100 रेनकोट म्हाजो. 100 रुपयाचो रेनकोट. वाव. आणि मोबाईल केस हांवें घेतल्या मोबायलाक घालपा पावसा दिसांनी. दोगांय आमी पळय मॅचिंग. फफल दूस बंद जाले दूस. आनी तुवें दातान मागे पर्स खावन वडयले आनी हांवें पर्स अशी घेवन भोंवपाची. हय पळय दातान कुडके फारवल्या पळय. पर्स खाता म्हाजी. केन्ना हाल तुवें ती? काय खाव नाशिल्ली सकाळीं? आं पर्स खाले म्हाजी. काड दर. चावी हाडी ती बुरोकान दवरली ती चावी घराची. पावसान वावर दवरलो म्हाका हांगा स्वायप करपाचो. वाव जोड मारून गेली दिसता. आनी आमी हांगा दवरल्या वाटेर. सो आमी गेल्ली 9:15 आनी आतां जाली 11. बेश्टी भोंवन येयली. अयांशाक हांव विशाल मॉलान पळयतालें कितें मेळटा काय म्हणून कपडे बीन अशे बरेशे. पूण कांय ना इतलें नवें कांय येवना थंय. आसा तेंच आसा. आनी अयांशाचो एक प्रॉब्लम जाता. अयांश आमचो 4 वर्सांचो आनी ते ल्हान स्मॉल सायज सेक्शनान वचत जाल्यार 6 to 24 months कपडे आसता. तितून तेका तितूंतले सुद्दां जाताक मातसो बारीक आसा न्हू. पूण मातशे चेड्डी आसा ती मातशी टायट जाता. आनी व्हडले सेक्शनान वचत जाल्यार सामकेंच व्हडले गळगळपा लागता. सो तेजी हेंच मेळना सायजूच मेळना. आतां पळोवया. आतां तेजो फ्रायडेक बर्थडे. आतां येता ते फ्रायडे. पूण आमी असो व्हडलो करूचे ना. बेश्टो केक हाडून कट करतली. सो पळोवया कितें एक टी शर्ट विशर्ट कितें आसल्यार हाडपाचे. कपडे आसा तेजे नवे घे म्हणून आसा. पूण एकूय तेका सायज अजून जायना. बर्थडेचे कपडे आजुनी तेजे फर्स्ट बर्थडेचे कपडे आजुनी आमी सांबाळून दवरल्या. जे व्हडले व्हडले दिल्ले ते आजून तेका जायना. सो तितूंतलोच एक चडोवपाचो. बेश्टी हाडप ना आनी कपडे. फाटल्या दिसांनी हाडलेले आमी मॉलान गेल्ली तेन्ना. सो तेणे तितूंतले एक टी शर्ट. आवय राव रे
तितूंतले एक टी शर्ट आनी पॅन्ट उरले घालपाची, सो तेच चडयतले केक कट करतना. अयांश, म्हाजे वांगडा कोणें वचप म्हणल्यार बेजारप सामकें. हांव अशें भोंवत रावता, बेश्टें घेवप ना कांय ना कितें. जर आवडलें जाल्यार घेता हांव, घेयना अशें न्हू. म्हाका कितें आवडटें, म्हाका सँडल आवडलेलें पूण तितून सायजूच नाशिल्ली, सो हांवें तें स्कीप केलें, घेवना. सो अयांशाक आमी कितें कितें हाडलां पळोवया आतां. सो ही हांवें अयांशाक कॅन्डल हाडल्या बर्थडे दिसा केकाक लावपा. 4th बर्थडे ऑन फ्रायडे धरी दवर. हे 2 ड्रॉइंग बूक, एक क्राफ्टाक दिसता म्हाका आनी एक ड्रॉइंग करपाक. मागीर हे वॉटर कलर, एक कातर, पाटये वयल्यो काडयो, हे क्राफ्ट पेपर, देन गम, मेणा कलर. अयांश, एक कितें तरी चुकलें आमगेलें. आयस्क्रीम स्टिक्स दिवना मरे तेणें. आयस्क्रीम स्टिक्स उरल्यो, बील मारलें काय खबर ना, तुका विचारचें पडटलें. ही अयांशाली पार्टी, आनी अयांशाली पार्टीर हांवें सोमतेंच नांव घालून हाडलें शॉपा वयल्यान. हय, स्कुलान दवरपाची पार्टी आनी एक पार्टी घरान. हय, सुद्दी सामान टिचरी दिवपाचें, मागीर स्कुलान तुवें अभ्यास करपाचो. बरें लागता रे? का आतां हेंच्याले बुकाचेर नांव घालुया. मास्टर अयांश आशीष केरकर. पुरो मराठीन घालया. अयांश नाका, आशीष केरकर. स्टँडर्ड LKG. आता हे सोडूया. भांगर चांदी 1000 रुपीज. कितले म्हारग जाले वेडे. 250 रुपये येयले वेड्यांचे. आता हे पांयांक घालून पळोवया. तू कितें गोरवां खाता तशें खाता काय कितें रे? साली बीन खाता त्यो बिकून बिकून.